Machine teraka ohatran'ny zaza rehetra, teraka tsotra tsy nisy olana mihitsiny natao vaksiny ohatran'ny zaza rehetrarehetra fa nanomboka teo amin'ny fotoana hoe tokony hiteny izy no hita hoe nisy fahatarana. Fa ny tena nahavaka ny saiko dia rehefa tezitra izy dia tena mampijaly ny tenany, akapiny amin'ny rindrina ny lohany, vaky ny lohany, manaikitra be tsisy ohatr'izany izy, manaikitra ny hafa ary manaikitra tena. Tsy aretina ny autisme fa tsy fahatomom-bana ny fivelarana. Mialohan'ny 7 taona dia mety ho fantatra raha toa ka voany ity karazana fikorontanana ity ny zaza iray. Ny autisme dia miseho amin'ny alalan'ny olana eo amin'ny fifandraisana, fahasarotana amin'ny lafin'ny fiara-miaina anaty fiarahamonina, fanaovana sy famerenana fihetsika hafahafa tsy mahazatra. Samihafa avokoa ny olona autiste satria misy karazany sy lentany avy ny autisme isaky ny olona iray. Mbola tsy fantatra mazavatra amin'izao ny tena antony mahatonga ny autisme, ary mbola andalam-pikarohana izany ireo mpitsabo mpikaroka any ivelany. Misy milaza fa mety avy any am-bohaka, mety vokatra ara-tsimika, mety vokatry ny tontolo iainana amin'izao mihitsy no mahatonga ny autisme. Mitombo isan-taona ny isan'ny autiste, ary raha ny eto Madagasikara dia mbola tsy misy ny antontanisa satria tsy mbola nisy diagnostika tena mamaritra fa tena autiste ny zaza iray. Tsy misy fanafany ny autisme, ary hoentina mandra-pahafaty izy io. Ny fandraisana an-tanana, ny fanabeazana, ary ny fanazarana no fanampiana ny zaza autiste, ary rehefa tsara fandraisana an-tanana mialoha izy ireo, dia afaka aleo tena tahaka ny olon-drehetra. Tamin'ny voalohany alohany, tamin'ny vao fantatra hoe autiste ilay zaza dia tena narary, sarotsarotra, fa avy eo nahay nandinika sy neritreritra hoe ahoana ny hitondrako an'ity zanako ity, ahoana ny hitezako azy noho ny fisian'ny bénévole izay ndrotsaka sitrapo hoe hanampy sy hanohana dia matanjatanjaka kokoa ny saina izany, dia afaka mibanjina ny ho avy misy zavatra azo antenaina amin'ity zanako ity fa tsy hoe autiste ity zaza ity dia mijanona amin'izay. Matetika dia hafa ny fandraisan'ny olona ireo autiste. Oh, vous savez, c'est comme dans les conceptions, c'est comme pour toutes les sociétés qui ont peur et qui catégorient ces troubles d'abord comme des maladies mentales, voire l'œuvre de démons et pour lequel on a honte. Ces enfants, on les cache parce que c'est pas du tout accepté dans la société, alors que ce sont des troubles du comportement. À ce titre, lorsqu'ils sont bien accompagnés, on peut avoir de grosses améliorations dans l'évolution de ces enfants. Ce n'est sûrement pas l'œuvre du diable, c'est parce que nous en avons peur que nous les catégorisons ainsi. Nitsangana ny fikambanana autisme Madagasikara ho fitsinjovana ireo olona autiste. Ny autisme à Madagascar zany dia sehatra anankiray aloha ahafahana mampivondrona ny olona rehetrarehetra miasa sy misehatra amin'ny autisme. Ny autisme à Madagascar dia tsy fikambanana zaza autiste fa fikambanana kosa hivondrona ny olona rehetrarehetra tsara sitrapo dia ampivoy sy anabevoa ny ezaka rehetrarehetra atao momba ny autisme, izany hoe misy ireo ankizy, misy ireo ray aman-dreny, fa misy indrindrandrindra ihany koa ireo mpilatsaka tsy sitrapo izay miasa ho an'ny zaza autiste. Anisan'ny asa lehibe apetraka amin'ny autisme Madagasikara dia ny fametrahana ny lalàna izay miaro sy mampiroborobo ny zoan'ny olona autiste dia n'izy voateraka mandra-pahafatiny. Tamin'ny vao fantatro hoe autiste ny zanako dia mbola tsy nisy ny centre autisme Madagasikara, fa dia niady rery
tena mandeha anjamba zany e, tsy mahafantatra tena marina satria na ny mpitsabo ara tsy inona tsy tena manana hoe inona no zavatra tena azo atao sy tokony atao an'ny ankizy autiste fa zay tena hoe avenir tsy sahany eritreritra akory hoe ohatry ny ahoana. Et justement, ce centre est également un endroit où ces personnes, ces êtres sont pris en charge, sont écoutés, sont aimés, comme n'importe quel autre enfant malgache. Anisany tiako ambarany hoe inona moa mahafa kely any autisme à Madagascar. Mahafa kely any autisme à Madagascar dia voalohany aloha izay mahatsapa fa betsaka ny zavatra tokony ho atao ary tsy vitanay irery io. Fa misy kosa tokony sehatra iray na fivondronana iray na fikambanana iray mandroso ary mitarika ny hafa. Miezaka ny autisme à Madagascar ho izay mpitarika izay. Ny autisme à Madagascar dia fikambanana mpilatsaka sitrapo ao na manana zaza autiste na tsy manana zaza autiste ary na olona mbola tsy naharian'izany atao hoe autisme izany fa te hanampy tosika fotsiny an'ireo fianakaviana sy ireo zaza ireo dia tonga ato amin'ny autisme à Madagascar mifanampy arak'izay vitany tsirairay ary hitako fa mandroso ilay olona ankehitriny roa taona nisiany autisme à Madagascar. Teo amin'ny enim-bolana teo no nazahoana an'ity centre ity fa hitanao hoe misy zavatra miova ary na ny fahatsapan'ny mpilatsaka sitrapo an'ilay asa sy andraikitra atao manoloana an'ireo zaza ireo dia hita hoe tena miova. Ireo mpilatsaka an-tsitrapo no andry iankinan'ny autisme à Madagascar ary ny olona rehetra dia afaka manatevin-daharana azy ireo. Ny tena ndraiky sy ny bénévola zany ato amin'ny autisme Madagascar dia voalohany indrindra manome fotoanany izay ahafahany sy manome tsakefany araka ny fahalalany sy izay azony omena amin'ny herin'ny mahatanora azy mba hanatsaratsara ny fiainan'ireo zaza autiste. Mety hoe fahaizana any am-pianarana izany no ratoviny tany amin'ny université, mety hoe juste hoe fahafahany ara-potoana fotsiny hoe afaka mandray sy mikarakara zaza autiste izy. Ireo koa karazarazana tolona sy zavatra fampahafantarana ny fiarahamonina malagasy ny atao hoe autisme Madagascar. Izay ny anentanako ny tanora hotsanary mba hivelatra sy handray andraikitra amin'ny zavatra mbola tsy ampy eto amin'ny firenena. Raha mba hanangana tsikelikely sy hametsaka zavatra tsara ho amin'ny fiarahamonina. Ho ana zay ray aman-drenina zaza autiste dia tena ohatrany hoe fanohanana lehibe amin'ny fitaizako ny zanako satria raha tsy nisy an'ireo bénévole izay ataontsika hoe manampy amin'ny fikarakarana ny ankizy sy ny fitaizana ny ankizy dia ho sarotsarotra ihany na dia eo amin'ny lafiny fotsiny arany hoe fahatanjahan-tsainy ray aman-dreny dia zava-dehibe mihitsy ny fahafantarana hoe misy olona vonona nampy anay ray aman-dreny amin'ny fiatrehana an'ilay autisme. Manana tanjona ny autisme Madagascar ary efa natomboka ny hetsika ho amin'izany. Anisany zavatra tiana ampiana ihany koa dia hoe mbola tena vitsy ny mahalala momba ny autisme. Tanjona foiezaka ary sady atao hoe tanjona lavitrezaka ihany ny manova aloha ny fomba fijery malagasy. Ny fomba fijery malagasy dia ny hoe iza ny diso rehefa misy fahasembanana ny zaza anankiray. Iza ny diso dia miatomboka amin'ireny izay mitondra ny zaza ary makao amin'ny fianakaviana ary matetika ao anatina fianakaviana autisme manana zaza autiste dia misy ny fikorotana ny fiainatokantrano. Anisan'ny tanjona ho ihany mampafantatra satria tsisy hoe iza ny diso andeha hitady diso fa hoe inona ny vahaolana. Ary ao anatin'ny fiarahamonintsika dia mbola mipetraka foana hoe rehefa misy fahasembanana ilay zaza na misy zavatra tsy haintsika ho hazavaina satria ny autisme tsy aretina fa toetena dia mitady hoe
asany devoly ve, asany ratsy, nisy namosavy ve, sy ny sisa sy ny sisa. Anisany tanjona sy tolona ataony ato amin'ny autisme Madagasikara dia ny hoe aleo ampahafantarina ny autisme fa ambonin'izay aleo isy fanatevenana ny fahaiza-manao, famoronana fahaiza-manao momba ny autisme eto Madagasikara ary ny malagasy no andrandraina amin'izany. Voaresaka teo ny resaka mpitsabo, mbola be da be ny ray aman-dreny mivezivezy ary ataony olona mitady vola fitaovana satria mitady an'ilay hoe inona ny mahazo an'ilay sombiny aina ary atao fitandiavam-bola. Anisan'ny tanjon'ny autisme Madagasikara ny hoe andao asiana fampiofanana, fampivondronana ny fahaiza-manao rehetra na eto Madagasikara na any ivelany mba tsy ho atao zanakikiala hafa ntsony ireo zazy ireo. Fa na inona zavatra ilainy, na fianarana, na fitsaboana, na fialamboly, na ataontsika hoe mandehandeha fotsiny ary ao amin'ny fiarahamonina isan'andro dia mba hafantatra tsika ary anana ny fahaiza-manao ahafahana mandray an'ireo zazy ireo olombelona tokoa, mizaka ny zoany ary toy ny olombelona rehetra. En ce qui concerne les objectifs de Autisme Madagascar, il se situe sur plusieurs niveaux. Nous avons donc la volonté d'identifier en tout cas les autistes sur la région d'Antananarive et plus tard dans les provinces, afin et ceci grâce à une campagne de sensibilisation que nous commençons et qui a déjà été faite sous la forme de livrets en malgache ces 2 dernières années. Sensibilisation, également nous luttons pour mettre en place un diagnostic rapide dès la petite enfance pour pouvoir être plus efficace dans l'accompagnement de ces enfants et également dans l'accompagnement des parents. Nous avons l'ambition de former des bénévoles aux différentes techniques d'apprentissage de ces enfants afin qu'ils puissent grandir le mieux possible et s'intégrer ensuite le mieux possible également dans les structures d'éducation scolaire et être utiles à la société. Et enfin, nous avons un programme d'accompagnement des parents. Justement, ce centre, on l'appelle aussi un centre de répit, où une fois par mois, tous les samedis, les enfants peuvent souffler les parents peuvent souffler en déposant leurs enfants dans ce centre, où les bénévoles les prennent en charge, ces bénévoles qui sont formés. Et c'est un moyen également de soulager ces parents. C'est un lieu où ils peuvent se rencontrer, échanger leur expérience et un peu enlever le fardeau qui sont les leurs dans cette société qui est difficile pour l'éducation de ces enfants autistes. Anisan'ny tanjona kenjana ao anatin'ilay izy mba hanatsara ny fiainan'ny autiste amin'ny ankapobeny sy ahafahany miaina tahaka ny olona rehetrarehetra. Ny eto amin'ny autisme Madagasikara zany ny tena tanjona lehibe indrindra dia hoe ametraka lalàna miaro ny zon'ny ankizy sy ny olona autiste. Todika manokana ho an'ny ray aman-dreny manana zanaka autiste ako dia te hiteny aho hoe mahereza dia aza kivy fa tsy nareo rery ny ao anatin'le tojo an'ilay olana ohatra izao fa be dia be tsika dia amin'ny maha be dia be antsika izay dia afaka tsara mifanampy, afaka mifanohana, afaka mifanoro. Ho an'ireo tsy manan-janaka autiste indray fa ho antsika malagasy rehetrarehetra izay mifanerasera amina zaza autiste, tsy eritreretintsika hoe zaza autiste dia miasaha mba mahafantatra, miasaha mahatsapa ny olana mianjady amin'ilay ray aman-dreny manan-janaka autiste
sy nieza mahafantatra n'le zaza autiste mba tsy hananantsika eritreritra masika indraindray amin'ny ray aman-dreny sy amin'le zaza autiste. Matetika mantsy le zaza autiste dia voalaza foana hoe zaza ratsy taiza, zaza tsy voafehandray aman-dreny, nefa tsy izay mihitsy le izy fa tena miezaka manao izay ho afany ny ray aman-dreny amin'ny fitaizana an'ireo zaza ireo, fa tsy fidiny na ho an'ny ray aman-dreny na ho an'le zaza le autisme. Dia izay no afatro ngamba ho antsika mpiarabelona manana ino filazan'izany, manana fanetretena, manana famindrapo ho an'le ray aman-dreny sy ho an'le zaza. Mbola lavitra ny lalana, mbola be dia be zavatra tsy hay mila fantarina, mbola be dia be ny zavatra miandry an'ny autisme Madagasikara satria maro be ilay zaza autiste eto Madagasikara, mbola tsy fantatra akory ary moa hoe firy ny isany. Dia ho an'ireo zaza ireo tsika mila manana fahaizana, mila manana fahalalana ahafahana mitaiza sy manolokolo azy satria ireo zaza ireo aneriana any ho lehibe. Mila jerevana no avindreo. Tsy azo atao hoe autiste ireo zaza ireo dia tsy ho avy ny firenena. Mety ho avy ny firenena ireo zaza ireo raha ohatra ka vita tsara ny fandraisana tanana azy, ny fanabeazana sy ny fanolokoloana azy. Tokony hitovy zo amin'ny zaza rehetrarehetra ireo zaza ireo. Izay no mahatonga antsika hoe mbola lavitra ny lalana, mbola be dia be ny zavatra tokony atao, mbola be dia be ny zavatra ianarana. Ao anatin'izany dia miantso an'ireo tsara sitrapo rehetrarehetra hirotsaka anatevin-daharana ny bénévole ny autisme Madagasikara. Izay fahaizantsika rehetrarehetra na eritreretina ary ny hoe tsy ilaina dia diso hevitra tsika fa ilaina daholo izay fahaizana rehetrarehetra ahafahantsika manampy an'ireo zaza ireo. Mety misy mahay manjaitra, mahay mahandro sakafo, mahay zavatra be dia be tsy tambo isaina, ilaina daholo izany rehetrarehetra izany, ilaina ny zanakitsika autiste daholo izany zavatra rehetrarehetra izany. Dia miantso antsika rehetrarehetra mba hanatevin-daharana ny bénévole ny autisme Madagasikara fa tena misokatra midanadana varavarana ahafahantsika manampy sy manohana an'ireo zaza sy ny ray aman-dreny. Tiako ny zanako ary mba faniriako indray andro any Achille mba ohatry ny olona rehetra manana ho avy ary mba afaka mahita hoe nisy tolona natao niainga taminy ary afaka hiteny izy hoe no io tolona io dia misy zaza be dia be raka Madagasikara anana an'izay ho avy izay. Tiako ny zanako ary mino fa ny ray aman-dreny rehetrarehetra dia mba tia anana an'izay hoe eritreritrako fa afaka 20 taona Achille dia olona dehibe, manana asa, manana fianakaviana ary afaka mieritreritra nitondra zava-baovao an'ity firenena ity. Tiako ny zanako ary tiako ohatra ny zanako rehetrarehetra hoe zaza rehetrarehetra ireo tsy misy mieritreritra ankehitriny. Mino nefa fa betsaka miplatsaka sitrapo afaka manampy an'ireo zaza ireo, afaka mitondra fiainam-baovao ho an'ireo zaza ireo. Koa manasa antsika rehetrarehetra tsy ho rapiso fa ankehitriny no ahafahantsika manampy an'ireo zaza ireo, manentana antsika rehetra. Saotra.